Bismillahirrahmanirrahim. Diceritakan Anil Hasanil Basri, dari Imam Hasan Al-Basri, apa annahu, sesungguhnya Imam Hasan Al-Basri, karena ialah ada siapa Imam Hasan Al-Basri, jalisan ialah sedang duduk, ala babi darihi, di depan pintu rumahnya Imam Hasan Al-Basri. Lalu kemudian marot lewat, bihi dengan bihi di depannya Imam Hasan Al-Basri, janazatun, siapa janazatu rajulin, siapa jenazahnya seorang laki-laki. Wa khalfaha, dan ialah di belakangnya janazatu rajulin unasun, adapun orang banyak. Wa taqtal janazah, dan ialah di bawahnya jenazah bintun, seorang perempuan kecil, saghiratun, yang masih kanak-kanak. Sa'iyatun, yang berjalan, qad naqadat sya'raha, sya'ra ra'siha, qad naqadat, kenapa mengacak-ngacak sya'ra ra'siha, kepada rambut kepalanya, bintun saghirah. Wa hiya, hali adapun bintun saghirah, tabki, ialah menangis-nangis. Qala, berkata rawi yang menceritakan hikayat, faqamal Hasan, maka lalu kemudian berdiri siapa Imam Hasan Al-Basri, wa tabi'a, lalu mengikuti Imam Hasan Al-Basri al-janazata, kepada jenazah. Faqalat al-bintu, maka lalu berkata siapa al-binit, anak perempuan kecil itu, ya abati, wahai ayahandaku, lam istakbala yastakbilu, lam yastakbilni yaumun mithlu yaumi hadha fi umri, tidak akan pernah menghadap ni kepadaku, yaumun, apa hari, mithlu yaumi hadha, seperti hariku, hada, ya ini hari, fi umri, di dalam umurku, sepanjang hidupku. Qala al-Hasan lil binit, lalu berkata Imam Hasan Al-Basri kepada anak perempuan kecil tersebut, lam yastakbil li abika mithlu hadal yaum, tidak akan pernah menghadap li abika, bagi ayahmu, mithlu hadal yaum, seperti seumpamanya ini hari. Qala, berkata rawi, fasalla, maka lalu menyolati siapa Al-Hasan, Imam Hasan Al-Basri, alal janazah, di atas jenazah. Wa raja'a, lalu kembali Hasan, falamma kana, maka ketika ada siapa Imam Hasan Al-Basri, minal ghadi, ialah pada hari keesokan harinya, wa shallal Hasan bil ghadati wa tala'at as-samsu, dan terbit apa matahari, wa jalasa, dan duduk siapa Imam Hasan Al-Basri, ala babi darihi, di depan pintu rumahnya Imam Hasan Al-Basri. Idh, tiba-tiba, huwa, adapun Imam Hasan Al-Basri, ro'a, ialah melihat Imam Hasan Al-Basri kepada tilkal binta, itu anak kecil yang kemarin. Tabki, hali menangis siapa binit, wa tadhabu, dan pergi binit, ila qabri abiha, kepada kuburan ayahandanya si binit, zairatan, hali mengunjungi, lahu, kepada qabru abihi. Qala al-Hasan, berkata Imam Hasan Al-Basri, inna hadhil binta hakimatun, ialah anak perempuan yang pinter, yang cerdas, pandai.
atba'uha, aku akan mengikuti aku ha kepada si binit, asa agar supaya antatakallama berbicara atau mengucapkan siapa si binit bi kalimatin dengan suatu kalimat tanfa'uni yang bisa memberikan manfaat. Apa kalimat nih kepadaku? Coba sekelas Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri kadinto imamut tabi'in, kadinto ki ngarep nasihat dari anak. Ya Allah, beabaan buruh teti Ustaz jok gerocok buruh teti kiai jok gerocok mon badan nasihat kok tahu gi pada tahu menjaga. Tapi ya Allah, qala berkata rawi, fatabi'ahal Hasan, maka lalu mengikutiha kepada si binit siapa Imam Hasan. Falamma balagat ila qabriha, maka ketika sampai siapa si binit kepada kuburan ayahnya si binit, ikhtafa, nyamar, bersembunyi, berarti ki ikhtafa, bersembunyi siapa Imam Hasan Al-Basri an ainiha, dari pandangan matanya si binit, takhta syaukatin, di bawah pohon. Qala berkata rawi, fa'anaqat, maka lalu kemudian merangkul al bintu siapa si binit, qabro abiha, kepada kuburan ayahandanya si binit. Wa wada'at khaddaha, lalu meletakkan siapa binit khaddaha, kepada pipinya binit, alat turabi, di atas tanah kuburan. Wahia hali adapun binit, takulu, ialah mengucapkan siapa si binit, ya abata kaifa bitta fi zulmatil qabri, kaifa, bagaimana, bitta, menginap semalaman engkau, fi zulmatil qabri, di dalam gelapnya kuburan, wahidan, hali sendirian, bila sirajin, tanpa lampu, wala mu'nisin, dan tanpa teman dekat yang menghibur. Ya abati, ya abata pada bener. Asarajtu laka lailata awalin amsi, asrajtu laka, napa asrajtu nika atmare, asrajtu menerangi aku laka, untukmu, lailata awali amsi, asrajtu laka lailata awali amsi, aku menerangi untukmu malam pertama amsi. Faman asrajalaka al-bariha, lalu kemudian faman, siapakah asraja yang atmare, menerangi laka untukmu al-bariyata, malam kemarin. Ya abati iftarastu laka lailata awali amsi, iftarastu napa kasa ngambaraki lama, menghamparkan apa lama baing ki menggelar, menghamparkan kan bade lama nih kan asen. Oh benih karpet, benih karpet kan tak mesti karpet tentan ki iftarastu laka lailata awali amsi, pada malam pertama engkau wafat aku menghamparkan lama. Faman iftarosha laka al-bariha,
Lalu kemudian siapa yang menghamparkan lama? Al-bariyata laka untukmu al-bariyata malam kemarin. Ya abati ghammastu laka yadaik. Mijeti, mijete. Ghammastu ni kan mijet. Mijet aku yadaika kepada kedua tanganmu, warijlaika dan kedua kakimu. Lailata awali ams faman ghamazaka al-bariyata. Ya abati sakoituka lailata awali amsi, aku memberi minum lailata awali amsi faman sakoka al-bariha. Ya abati qalabtuka min janibin ila janibin, aku yang membolak-balik tubuhmu dari sisi kanan ke sisi kiri. Lailata awali amsi faman qallabaka al-barihata. Ya abati satartu a'dha'aka, akulah yang menutupi anggota tubuhmu. Allati yang tajarratta lailata awali amsi, tidak memakai baju engkau pada lailata awal amsi. Lalu kemudian faman sataraka al-bariha. Ya abati ta'ammaltu fi wajhika lailati awali amsi, melihat aku pada wajahmu lailata awali amsi faman ta'ammala fi wajhika al-bariha. Ya abati nadaitana, memanggil-manggil engkau na kepadaku lailata awali amsi fa'ajabnaka, lalu kemudian menyambut kami kepada panggilanmu. Faman da'auta al-bariha, siapa yang kau panggil-panggil kemarin malam. Waman ajabaka ya abati, lalu siapa yang menjawabmu. Ya abati at'amtuka lailata awali amsi, aku memberi makan kepadamu. Hinastahaitat tu'am, ketika engkau menginginkan makanan. Falistahaitat tu'am, apakah engkau masih menginginkan makanan. Al-bariha doraf, pada malam kemarin. Waman at'amaka, kalau engkau ingin, siapa yang memberi makan kepadamu. Al-bariha. Ya abati kuntu ada aku, adbahu ialah memasak aku, laka untukmu abati, alwanat tu'ami, kepada macam-macamnya makanan. Faman tabaha laki al-bariha, lalu siapakah yang memasakkan untukmu al-bariha. Qala, berkata rawi, fabaka, maka menangislah Al-Hasanu, siapa Imam Hasan Al-Basri. Wa adhara nafsahu alaiha, lalu kemudian menampakkan siapa Imam Hasan kepada dirinya. Imam Hasan Al-Basri alaiha, atas si binit. Wa taqarrabaha wa takribuha wa taqarrabaha adhara fi'il ma'di wa adhara nafsahu alaiha wa taqarrabaha, dan mendekat Imam Hasan kepada binit. Wa qala ya bunayya la taquli hadhil asya'a, kamu jangan mengucapkan ucapan-ucapan seperti itu. Walakin, akan tetapi, kuli, hendaklah mengucapkan engkau, wajjahnaka ila kiblatin. Nah, ini kasih bener. Wajjahnaka ila kiblatin, telah menghadapkan kami kepadamu,
ila kiblatin kepada kiblat. Afa baqaita kadzalik, apakah masih tetap engkau kadzalika ialah seperti itu menghadap kiblat. Am huwilta, atau sudah di apa yang pengen aja. Am huwilta, apakah sudah dipalingkan. Am huwilta, apakah sudah dipalingkan engkau ila ghairiha kepada selainnya kiblat. Ya abati kafannaka bi aksanil akfani, aku telah memakaikan engkau sebaik-baiknya kafan. Afa baqaita, apakah masih afa baqiyat, apakah masih tetap apa itu akfan. Am nuziat, atau sudah dicabut, isentel angka darimu. Ya abati wada'naka fil qabri wa anta sahikhul badani, wahai ayahandaku, aku letakkan engkau di dalam kubur sahihul badani, ialah masih utuh tubuhnya. Afa baqaita kadzalik, apakah engkau masih seperti itu sahihul badan. Am akalaka, atau sudah memakan kepadamu ad-didanu, apa ulat-ulat. Wa quli, ucapkan wahai binit, ya abati, wahai ayahandaku, innal ulama, sesungguhnya ulama, yaquluna, ialah berkata ulama, yus'alul abdu anil iman, akan ditanya siapa seorang hamba anil imani, tentang imannya. Faminhum, maka ialah sebagian dari mereka buat man, adapun man orang, yujibu, yang dapat menjawab siapa si man. Wa minhum, dan sebagian lagi dari mereka man, adapun man orang, yuhramu, yang dialing-alingi atau ditutupi siapa man. Am ajabta anta anil iman, apakah engkau bisa menjawab tentang pertanyaan keimanan. Am khurimta minal jawab, atau engkau telah dialing-alingi dari jawaban. Ya abati, innal ulama, sesungguhnya ulama, yaquluna, berkata ulama, yuwassa'ul qabru ala ba'dihim wa yutayyaqu ala ba'dihim. Adaqu alaikal qabru am wusi'a, sesungguhnya ulama telah berkata bahwa yuwassa'u, akan diperlebar, al-qabru, apa kuburan, ala ba'dihim, atas sebagiannya amwat, orang yang sudah mati. Wa yudayyaku, dan ada yang disempitkan, ala ba'dihim, atas sebagian yang lain. Adaqu alaikal qabru, apakah menyempit alaika, atasmu, al-qabru, apa kuburan, am wusya, atau dilebarkan. Ya abati, innal ulama yaquluna yubaddalu ba'duhum bi akfanin minal jannah, sebagian dari mayit akan diganti kain kafannya dengan kain kafan surga. Wa ba'duhum, tetapi sebagian yang lain diganti kafannya minan nari, dari kafan neraka. Naudzubillah. Abudilat laka minan nar am minal jannah, abudilat, apakah diganti, laka, untukmu, minan nari, dari kain kafan neraka, am minal jannati, atau dari kain kafan surga. Ya abati, innal ulama yaquluna al-qabru, adapun kuburan, raudhatun, ialah bisa menjadi kebun, min riyadil jannati, dari kebun-kebun surga. Au hufratun, atau lubang, minan nirani, dari lubang-lubang neraka. Naudzubillah.
Ya abati, innal ulama yaquluna al-qabru adapun kuburan, yu'aniku ialah memikul apa kuburan, ba'dahum kepada sebagiannya amwat, kal walidati syafiqati seperti menggendongnya, memikul, menggendong, kal walidati syafiqati seperti memikulnya seorang ibu, as-syafiqati yang penuh kasih sayang. Wayu begitu wa yaqsibu, yaqsibu ni kan menghimpit. Apakah kuburanmu itu seperti menggendongnya seorang ibu yang penuh kasih sayang, atau wayu begitu murka apa kuburan, wayasibu dan menghimpit apa kuburan, ba'dahum kepada sebagian yang lain, hatta takhtalit sehingga bercampur baur, adla'uhum tulang apa ini? Tulang rusuk. Atau kuburanmu itu telah menghimpitmu sehingga tulang-tulang rusukmu hancur, lebur. Hatta takhtalitoh sehingga bercampur baur apa adla'uhum tulang-tulang rusuknya mereka amwat. A'anakokal qabru am abghadaka, apakah menggendong kepadamu apa kuburan, am abghadaka atau memarahi apa kubur kepada engkau. Ya abati, innal ulama yaquluna kullu man setiap man orang, wudi'a yang diletakkan man fil qabri di dalam kubur, yandamu yaquluna, innal ulama yaquluna kullu man wudi'a fil qabri yandamu ialah menyesal, at-taqiyu siapa orang yang bertakwa, innahu kepada sesungguhnya taqi, lam yukfir ialah tidak memperbanyak, at-taqiyah al-hasanati kepada kebaikan-kebaikan. Di dalam kubur ni kan, mun orang takwa menyesal di dalam kubur. Harapang kok lambat mata mabanyak amal-amal kabel pusat. Wal asi dan siapa asi, yaquluna kullu man wudi'a fil qabri yandamu at-taqiyu. Wal asi menyesal, al asi lima irtakaba, mengapa asi kak dito irtakaba melakukan as-sayyiat kepada kejelekan-kejelekan. Fanadim ta'anta ala sayyiatika am ala qillati hasanatika, apakah engkau ayahandaku menyesali dosa-dosamu atau menyesali karena engkau sedikit berbuat amal ibadah? Engkau tiap malam hanya tahajud 4 rakaat, engkau menyesal mengapa aku tidak sholat tahajud tiap malam 8 rakaat. Engkau dulu ketika hidup menyesal mengapa hanya sempat ngaji tafsir Sawi juz 1 juz 2, kenapa kok tidak hatam sampai juz ni ki pendek ki pendek. Engkau dulu pernah mengaji Ihya
Mengapa hanya juz awal, belum sampai juz 2? Ini kaki pendek. Temper saya tak ngaji sama sekali. Berarti apa sih ampun ngaji ya ngaji tafsir Sawi, ngaji Usfuri kan berarti kita ampun mempunyai robito dengan musannif, termasuk dengan ulama-ulama yang disebut di dalam kitab-kitab yang kita ajikan. Itu kisah akhir. Sampai dalam Ihya Ulumuddin ini Imam Abu Hanifah nih kan yang ada di hak qadhi nolak. Napa jepot? Demi Allah, aku mengajari santriku satu bab ilmu lebih aku sukai ketimbang aku diangkat menjadi qadhi. Qadhi itu kota. Ya abati, ya abati, kuntu idza nadaituka ajabtani wa talama unadika ala ra'si qabrika. Wahai ayahandaku, kuntu ada aku, idza nadaituka bila mana memanggil-manggil aku kepadamu, ajabtani engkau menjawab ni kepadaku, wa talama sudah lama sekali, unadika aku memanggil-manggil engkau, ala ra'si qabrika di atas kuburmu, fa kaifa la asma'u sautak, maka mengapa aku tidak bisa mendengarkan suaramu? Ya abati, ghibta ghaibatan la talqani ila yaumil qiyamah, Allahumma la takhrimna liqa'ahu. Ya Allah, jangan mengaling-alingi engkau kepada kami, liqa'ahu, kepada berjumpa dengan abun, yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Faqalat, maka berkata binit, ya Hasan, wahai Imam Hasan Al-Basri, ma aksana, alangkah bagusnya, ma perkara, tanawwakhta ala abi, ya Hasan, wahai Imam Hasan Al-Basri, ma aksana, alangkah bagusnya, ma tanawwakhta, sambat-sambat, sambat-sambat, sambat-sambat dengan bahasa Indonesia. Ma'aksana, alangkah bagusnya, ma perkara, tanawwakhta, yang sambat-sambat kau ngema kepada ma, ala abi, atas ayahandaku, wa ma'aksana, alangkah bagusnya, ma wa'atani, nasihat-nasihat yang kau nasihatkan padaku, wa nabakani, mengingatkan, apa yang engkau ingatkan sangat bagus, an-naumatil ghafilina, dari mengingatkan tidurnya orang-orang yang lupa. Thumma raja'at, lalu kemudian kembali si binit ma'al Hasan, bersama Imam Hasan Al-Basri, bagiatan hali di dalam keadaan menangis. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.